ایک ہمارا بھی کھجور تقسیم کر رہا تھا، بندے کو گرم ہوا کے تھپڑ لگ رہے ہوں۔ آپ کو بڑے زبردست قیمتی بیل دکھاتے، فریج کا دروازہ نہیں اب بند کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئے ولاگ میں آپ سب کو ویلکم۔ سعودی عرب جدہ میں بھائی صاحب گرمی حد سے بھی زیادہ پڑ رہی ہے۔ یہ گرمی شروع ہوتی ہے صبح 10 سے لے کے شام 5 بجے تک۔ رات کے ٹائم اور صبح کے ٹائم الحمدللہ موسم اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہلکی پھلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے سمندر قریب ہونے کی وجہ سے۔ لیکن بھائی صاحب دوپہر کے ٹائم یہی ہوا گرم لو بن جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندے کو گرم ہوا کے تھپڑ لگ رہے ہوں، اور ٹینکیوں کا جو پانی ہے وہ بھی حد سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے ٹائم ظہر کے لیے دوستو، یعنی کہ ظہر کی نماز کے لیے جب میں نے وضو کیا تو میں نے نل کھولا، یقین کرے پاؤں پہ پانی ایسے گرا جیسے کوئی گرم لوہا یا پھر انگارہ گرا ہو، اور مجھے لگا کہ اب چھالا پاؤں پہ ہو جائے گا۔ خیر دوستو، وضو الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے اور اب ہمارا رخ ہے سیدھا مسجد کی طرف۔ اذان بھی الحمدللہ مغرب کی خیر سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ بھائی صاحب مغرب کی اذان خیر سے ہو گئی ہے۔ اب ہم پانی کی ایک بوتل لیں گے۔ بسم اللہ، فریج کا دروازہ نہیں اب بند کر دیں گے۔ ایک ہمارا بھی کھجور تقسیم کر رہا تھا دوستو، تو ہم نے ایک کھجور کھا لیا۔ اب ہمیں ہاتھ دھونا پڑیں گے، جوتے ہمارے یہاں پہ ہیں۔ جلدی جلدی چل کے ہم اپنے ہاتھ دھوئیں گے، پھر آئیں گے مسجد میں، کیونکہ بھائی صاحب کھجوروں کی شیریں ہاتھ کو لگی ہوئی ہے۔ ہمارے کچھ بھائی مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور کچھ بھائی وضو کے لیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ دوستو اب موسم اچھا ہے۔ دوپہر کے ٹائم بہت زیادہ لو تھی بھائی صاحب، تالا تو بڑا زبردست لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے بھائی وضو کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ہاتھ سے دھو لیا ہے۔ اب چلیں گے باہر کی طرف۔ ٹویٹا کی بڑی زبردست ہائیس کھڑی ہوئی ہے دوستو۔ دو قسم کی ایسی ہائیس ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں مڈ روف اور ایک کو کہتے ہیں ہائی روف۔ یہ ہائی روف والی ہائیس ہے، یعنی کہ بندہ اس کے اندر چلا جاتا ہے تو کھڑا بھی ہو جائے تو سر چھت کو نہیں لگتی۔ خیر دوبارہ جلدی جلدی چلیں گے مسجد کی طرف۔ باقی جو نمازیں ہوتی ہیں اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے 20 سے 25 منٹ بعد۔ مغرب کی جو اقامت ہوتی ہے وہ 10 منٹ بعد ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں 10 منٹ بعد ہوتی ہے، ہمارے پیارے ملک میں تو 5 منٹ بعد اقامت ہوتی ہے مغرب کی اذان کے بعد۔ دوبارہ اپنے جوتے یہاں پہ رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں میرے صاحب کسی نے کھانا اپنا یہاں رکھ دیا ہے، نماز کے بعد لے کے جائے گا اپنے گھر کی طرف۔ پھر دوبارہ ہم مسجد کے اندر آ گئے ہیں۔ الحمدللہ دوستو ہم نے خیر سے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے۔ جوتے ہمارے یہ رکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب ہمارے وہاں تو جوتے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، یہاں کھانا بھی ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے، جس بندے کا ہے بھائی صاحب وہ اٹھائے گا۔ چھوٹے بچے اندر قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیلوں پہ سبزیاں وغیرہ فروٹ بیچے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بھائی صاحب کدو بھی رکھے ہوئے ہیں، پیاز بھی ہو گئی، کھیرے بھی ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے کدو لیا ہے اور چیک کر رہا ہے۔ یہاں پہ بھائی صاحب یہ دیکھیں فروٹ ہیں، سیب، آم۔ گرما ہو گیا اوورآل الحمدللہ
सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही हैं। हमें दोस्तों कज़न ने बोला है कि हमारे लिए सिगरेट लेके आए, तो अब हम चलेंगे शॉप की तरफ। जिस शॉप से हमें कज़न के लिए सिगरेट लेनी है वो दुकान भाई साहब ज़रा आगे है। दोस्तों काश हम पाकिस्तान होते तो कितना मज़ा होता। मुख्तलिफ हम मंडियों पे जाते, आपको बड़े ज़बरदस्त कीमती बैल दिखाते, इसके अलावा आपको बकरे दिखाते। लेकिन क्या करें भाई साहब, परदेश भी हमारी मजबूरी है, बच्चों की रोज़ी रोटी करनी है। पाकिस्तान के हालात तो आपके सामने हैं। पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा टफ़ चल रहे हैं, महंगाई हद से भी ज़्यादा है, चीज़ें हद से भी ज़्यादा महंगी है। सामने वाला जो रोड है दोस्तों, इस रोड को किंग अब्दुल अजीज़ रोड भी कहते हैं। अरबी में इसी रोड को ताहलिया रोड कहते हैं। ज़िल हज का चाँद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है भाई साहब। और मैंने बड़े अरसे बाद दोस्तों चांद पे गौर किया है, और चांद के ऊपर एक सितारा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा है, चांद और सितारे ज़्यादा दिखते नहीं हैं। गाँव में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा होता है, रात के वक्त अंधेरा होता है, चांद और सितारे हद से भी ज़्यादा प्यारे दिखाई देते हैं। खैर शाम का टाइम है दोस्तों, रोड पे रश हद से भी ज़्यादा है। आए है भाई साहब, एक ज़माना था हम ये सिग्नल क्रॉस करके उस तरफ जाते थे। हमारा रूम था अबियात, जद्दा पार्क और ऐकिया के उस पार। अब ऐसा कोई सीन नहीं है भाई साहब। शाम का टाइम है तो ट्रैफिक हद से भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। दोस्तों हम जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि हम आपको बताएंगे, लेकिन भाई साहब बाद में ना कोई व्हाट्सअप सुनता है, फ़ोन करो तो जवाब भी नहीं देते। खैर दोस्तों, रिज़्क़ का अल्लाह पाक ने वादा किया है, जब हमारा नसीब होगा हमें इंशाअल्लाह अच्छी सी जॉब खैर से मिल जाएगी। ये देखे भाई साहब, ये रिकवरी है। जब गाड़ियां ख़राब होती हैं या कोई मसला होता है, पंचर वगैरह हो जाती हैं दूर दराज इलाकों में, तो ये रिकवरी जाके गाड़ियां उठाती है। ये भाई साहब दुकान हमारे सामने है। बिस्मिल्लाह पढ़ के दुकान के अंदर चलेंगे और कज़न के लिए लेंगे सिगरेट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कज़न की सिगरेट ले ली है भाई साहब। अब हम बाहर की तरफ चलेंगे। ये दुकान बहुत ज़्यादा छोटी है। ये भाई साहब दुकान से हम बाहर आ गए हैं। कज़न की सिगरेट लेके दोस्तों अब हमारा रुख है सीधा अंकल माजिद की बैठक की तरफ। ये देख रहे हैं दोस्तों, सड़क के ऊपर ही 2 फ्रिज रखे हुए हैं। मजाल कोई ये फ्रिज उठाए। वक्त वक्त की बहार होती है भाई साहब। मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद के साथ बहुत ज़्यादा रश था। फ्रूट और सब्ज़ी के ठेले भी खड़े हुए थे। अब यहाँ कोई नहीं है। सामने वाली गाड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं जब से सऊदी अरब में आया हूँ तो मुझे ये वाली जो गाड़ी है ना, निसान पेट्रोल, नई बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी हुई है, ये भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दी है, लेकिन इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। हमें चलाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही और बिल्ली कार के छत के ऊपर है, हमें देख के डर रही है। हम क्यों डिस्टर्ब करेंगे आपको बिल्ली जी। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने अंकल माजिद की बैठक है और हम बिस्मिल्लाह पढ़ के अब अंदर चलेंगे। दोस्तों पाकिस्तान में अगर मेरा कोई काम नहीं हो रहा होता और मुझे जल्दी होती तो मुझे मेरे प्यारे वालिदैन कहते कि बेटा देर में खैर है। जितना देर हो रही है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें अच्छी सी जॉब देगा। और अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक के हवाले।